bavukanye inshuti, ndugu zangu, marafiki, shengero ry'Imana, kanisa la Bwana, Imana yashizeho ibihe byiza Mungu aliweka nyakati nzuri tuzocamo ambazo tutapitia, ishira n'ibihe bibi, akaweka pia na kipindi kigumu. mu buzima bw'umuntu wese bamenyanye, nibakubwira ngo ntavyo uzocamo kwakirijwe bazoba bakubesha. Katika maisha kila mtu ambaye atapitia, wakikwambia eti umeokoka au utapata shida, walikudanganya. Ibihe bibi, Nyakati ngumu, mbaye akaroro nk'Abisirayeli, nikiwapatia mfano kama wana Israeli, babibonye igihe cyane Imana yabakura mu minwe ya Farao, ihejeje kubaganirira ibabwira ko ibatwaye mu gihugu cy'amata n'ubuki. walivyoona kipindi ambapo Mungu aliwaokoa kwenye mikono ya Farao, Mungu akawaongelesha sana, akamwambia kama anapeleka kwenye nchi ya asali na maziwa. Bwira mwicaranye, Mwambie jirani yako, ati nyuma y'ibihe, nyuma y'amasezerano meza, baada ya ahadi nzuri, amasezerano meza akomeye kandi aryoshye, ahadi njema ambazo tena tamu ambazo ulipewa, nico gihe Imana izana ibihe bigoye, yemera kuca mu bihe bigoye nka teste, ko irabizi ko nuwihanganira kuyigumaho mu bihe bibi, no mu bihe vyiza uzoyumako. Hapo ndipo Mungu anapika, analeta kipindi kigumu kama vile test, ili kuweza kuvumilia, ajue kama hata penginepo kabisa utamkumbatia, utamshikilia. Abantu benshi bameze nka wa mutwa, watu wengi wako kama ule mbote. Imana ibugiriye neza, nicyo gihe cyo guta ubugombe bw'Imana. Wakati Mungu anakutendea vema, ndio kipindi cha kuacha mapenzi ya Mungu. Naza abantu bavugishijwe n'Imana, Imana yabavugishijwe yuko bagiye gutera imbere, bakennye barira batagira nayo kurya, babwira ibintu bikomeye ntovuga ngaho kuko yombona muri rezo sosiyo, bamwe bakibaza ngo nibo bakaca babimenya. Imana ibakorera ibintu ntovuga ngaha, baraba mu bantu bakomeye, mugabo igihe kigeze cyo kumererwa neza, cyo gushima Imana, nico gihe yahebeye mw'Imana. Nakumbuka kuna watu ambao Mungu alizungumza nao hapa, akawaidia kwamba wanaenda kutosheka, wanaenda kufanikiwa. Walipofika kwenye kipindi cha mafanikio, hapo sitawataja majina sababu watafikiria kwamba niko na wazungumza wao. Hapo ndipo walichukua maamuzi ya kutoka, kuachana na Mungu. Turifitiye akarero keza k'Abisirayeli, Imana ibabwiye ko bagiye kuba mu gihugu cy'amata n'ubuki. Tuna mfano mzuri wa wana Israeli, wakati Mungu anawaambia kwamba wanaenda kukaa kwenye nchi ya asali na maziwa. Kirababwira ati mufate inzira yo kujana mu gihugu cy'amata n'ubuki. Akamwambia chukueni sasa safari na njia ya kuelekea kwenye nchi ya asali na maziwa. Baje mu nzira bagiye, katika njia walikuwa bagenda baraba ko bahura n'ubwo nayo mata n'ubwo buki, wakaenda na tinguza kama atakutana na hiyo asali na maziwa. Ahubwo bahasanga ubugaragwa, bali wakajikuta kuna jangwa, basanga inzara nta mazi, wakakuta kuna njaa, kuna maji, basanga indwara, wakakutana magonjwa, basanga ntandya, wakakutana kuna chakula, barasonza baronda, wakapatwa na njaa, wakakonda, bahura n'ingorane nyinshi, wakakutana na matatizo kadhaa. Abana babo bagenda barapfa umugenda, watoto wao kenda wanakufa katika safari hiyo. Ariko babwiwe ngo bagiye mu gihugu cy'amata n'ubuki, lakini kumeambiwa kama wanaelekea kwenye nchi ya asali na maziwa. Nico gihe kibi cyabagoye cyane, nico kipindi kigumu ambacho kiliwasumbua sana. Bacha mu nzira y'ubugaragwa atamazi, wakapita kwenye njia ya jangwa bila maji, atandya kandi bakurikiye igihugu cy'amata n'ubuki, bila chakula, lakini wanafuata nchi ya asali na maziwa. Binjira mu nzira y'ubugaragwa, mu nzira y'ubugaragwa, wakaingia kwenye njia ya jangwa, bisanga mu ndwara zitagira izina nta muti, wakajikuta kwenye magonjwa ambayo hana jina, bila dawa. Hari gihe Imana yemera ko dukuruza na Satani turo tuja mu nzira y'amasezerano meza Imana yaduhaye. Kuna wakati Mungu anaruhusu kabisa tukutane na shetani na tuko tunaelekea kwenye ahadi ambazo Mungu alitupatia. Imana ikavyemera, na Mungu anaviruhusu kuko Imana irakeneye kwemezwa ko tuyikunda koko no mu gihe cyo kuba mu masezerano tuzobandanya tuyikunda. Mungu anataka kabisa tumhakikishie ya kwamba tunampenda, hata kipindi tutapofika kwenye ahadi zetu aone kama tunaendelea kumpenda. Imana irakeneye kutubona turi mu buzima fidele kandi tukajitse mu bihe byiza twayisavye imyaka myinshi twabanye nayo kukarago. Mungu anataka tuone katika maisha ya kumwamini na kuwa waaminifu, na tukiwa baada tujaingia kwenye ahadi zake. Kibazo Imana nsukudushira mu masezerano. Wakati Mungu tatizo Mungu sio kutufikisha kwenye ahadi. Ariko ikibazo ifisi Imana yavuga ati abantu bari mu buzima bwo kwizera bya vrai. Lakini Mungu swali lake anasema kweli watu hawa wako katika maisha ya imani kweli kweli. Bari mu kwizera kwabo ni kwa vrai. Change ni penso. Kweli imani yao ni ya kweli au ni uongo tu? Ibyo rero Imana ibiverifia uko nyene. Sasa Mungu yeye anakuja na kabisa na vichunguza hivyo. Iravye kuntu twitwara mu bihe bigoye. Akitindama kisa tunavyonenenda kwenye kipindi kigumu. Iyo turaca mu makuba ni Imana itangura kubiraba neza gute uyu muntu ari forte mu bihe bigoye. Wakati tuko tunapitia katika mateso, hapo ndipo Mungu anafika anachunguza ni aje mtu huyu ananenenda kwenye kipindi kigumu. Ari stable mu bihe bitoroshe. Huyu kweli kwa stable kwenye kipindi kigumu. Mungu ndiye dukomera bashimye. Mungu kupata makofi mengi sana Mungu.
mbega ari forte. Je, mtu huyu kabisa iko mwenye nguvu? Nta kundi Imana ibitesta nuko nyene mbere ko winjira mu gihugu cy'amata n'ubuki. Hakuna nyingine njia ya kuchunguza Mungu, ni hivyo hivyo kabla kuingia kwenye nchi ya asali na maziwa. Position y'igikorwa kugombako, kabla kuingia kwenye position ya huduma ambayo Mungu mbere ko winjira mu butunzi Imana yasezeranye, kabla kuingia kwenye utajiri ambaye Mungu aliahidi, mbere kubona ivyiza Imana yateguye ku buzima bwawe, kabla kuona mema ambaye Mungu alitayarisha kwa maisha yako. Imana hari kiverifia ku buzima bwawe. Kuna kile ambacho Mungu anakuja kuchunguza kwa maisha yako. Imana hari kiverifia à l'intérieur y'umutima wawe. Mungu ndani anakuja kuchunguza katika ndani ya moyo wako. Imana verifia mu makuba uri kuracamo. Hakuna penginepo ambapo Mungu anakuja kufanya uchunguzi. Anafanya uchunguzi katika matatizo ambayo kunapitia. Iyo aho uhatsinze, hapo ukishafaulu, ni Imana igerageza, ndipo Mungu anafikana ajaribu kukwinjiza mu bindi bihe yagusezeraniye, kuingiza katika kipindi kingine ambacho Mungu ibihe vyiza Imana yigeze kukuyagira nicyo gihe cyo kuvyinjira, nyakati nzuri ambacho Mungu aliwahi kukuongelea, hapo ndio kwa wakati wake kuingia. Mu byukuri Imana yo yifuza ko tuba mu bihe vyiza no kukugeza muri byo bihe yagusezeraniye. Ila kweli Mungu anahitaji, anatamani tuingie kwenye kipindi kigumu na nyakati zile ambazo Mungu alikuahidia. Ariko ivyo kenshi bizoshika wamaze kuba ukomeye mu bihe bibi, lakini hayo yatatimia, yatafika wakati mmekuwa hodari kwenye kipindi kigumu. Imana irizera ngo no muri vyiza uyu muntu azoba akomeye. Mungu anaamini ya kwamba hata katika kipindi kizuri huyu atakuwa iko hodari. Mungu tumpige makofi mengi sana. Tupige makofi mengi sana Mungu. Gusubira mu byagezwe igice 8 umurongo wa 2. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 8 mstari wa 12. Kumbukumbu turahava dushikana ku wa 4. Inawezekana mstari wa 2 hadi wa 4. Kumbukumbu la Torati mstari wa 8 sura yake ya 8. Kandi muze mwibuka urugendo rwose rwo mu bugaragwa uhoraho Imana yanyu yabarongoyemo muri imyaka 40. Abisirayeli yabacishije 40 nta kigongo bari muri souffrance. Wanaisraeli Mungu aliwapitisha bila huruma katika safari ya kwenda kwenye nchi ya asali na maziwa kwa miaka 40. Bari muri stress. Walikuwa katika stress. Bari mu marira. Walikuwa katika machozi. Bari mu gahinda. Walikuwa katika huzuni. Imyaka 40. Miaka 40. Wewe stress uiciyemo gusa umwaka umwe ni ikibazo. Wewe stress unapitia mwaka mmoja lakini kwa shida. Imyaka 40 aba bantu bari muri stress. Miaka 40 watu hao wakiwa katika stress. Kugira ngo abacishe bugufi number 1. Position y'Imana ya mbere yari kugira ngo aba bantu bace bugufi, ili aweze kuwafanya waweze kunyenyekea. Kubera iki bigiye kubacisha bugufi? Kwa sababu gani anaenda kuwafanya nyenyekee? Igiye kubashira hejuru, bigiye kuba abantu bakomeye. Anaenda kuinua wafanye kwa watu wakuu. Kandi ukuntu Imana yaremye umuntu iramuzi. Na tena Mungu kisa ni muumba mwanadamu anamfahamu. Icyambere imucishe bugufi. Cha kwanza awafanye wanyenyekee. Abagerageze, urumva abagerageze, yemere bageragezwe. Awajaribiwe, unasikia jaribu kabisa awajaribiwe. Amenye ibiri mu mitima yabo. Ayajue yaliyomo niba wakundaga Imana buhoro kama ulikuwa unampenda Mungu pole pole, niba utaruza agaciro k'Imana yawe wari umunyedini bigaragare. Kama ulikuwa haumpendi Mungu wako, ilikuwa ni mambo ya dini, ufike minadhirika. Niba hari ibindi wari ukurikiye bigaragare. Kama kuna vingine bado kunafuata kweli, ufike minadhirika. Amenye mu mitima yabo, ajue yaliyomo mioyoni mwako. Kuko muzokwitondera ibyageze byiwe canke ko mutazovyitondera, ko muzoba mu bugombe bw'Imana canke muzobuvaho kwera ibyo muciyemo. Kwamba utashika amri zake au sivyo, kama unatimiza mapenzi ya Mungu au kama utayaacha kutokana na yenye mnapitia. Umurongo wa 3 uvuga gute? Mstari wa 3 nasemaje? Nuko yabacishije bugufi, hivyo akawafanya wanyenyekee. Yemera ko musonza, akawafanya kabisa wewe na njaa. Araheza abonye muremvye abagabarira manu. Hapo baada ya hapo kuona wameteseka kwa njaa akawapa mana. Manu mutari muzi itazongera no kubaho. Mana ambayo amkwai kuijua na tena yenye itakuwa tena. Nabasokuruza banyu batigeze kumenya. Na yenye wa babu zenu hakuwahi kujijua. Barosaga novuga ko izo ndya zari zimeze nk'agaserumu. Naweza nikasema kwamba chakula kile kilikuwa kama vile serum. Kugira ngo abamenyeshe yuko umuntu adatungwa n'ibyo kurya gusa, ariko atungwa n'amajambo yose ava mu kanwa k'Uhoraho, atungwa no kwizera no kugira confiance Imana ivyo yamusezeraniye. Ile waweze kuwafahamisha ya kwamba mtu haishi kwa chakula tu, lakini anaishi kwa kila neno litokalo kwa Mungu kwa ajili ya imani. Agirira confiance Imana yamuhamagaye. Aweze kumtumania Mungu ambaye amemuita. Ngongundiye tugakomera amashi. Mwenye kubati piga makofi mengi sana Mungu. Mungu dukomera amashi menshi cyane Imana. Mungu kubale tupiga makofi mengi sana Bwana mabwana. Umuntu natungwa n'ibyo kurya gusa, ni noti gusa, no kuba boss gusa. Atungwa no kuba umutima wiwe warakunze Imana, akizera ibyo Imana yavuganye nawe.
Mtu haishi kwa mkate tu, kwa chakula au kwa pesa au kwa utajiri. Anaishi kwa moyo ambao unakuwa unampenda Mungu. Murongo wa kare mstari wa 4. Nubwo mwakenye, hata kama mlipatwa na umaskini, nubwo mwari bugeragejwe, hata kama mlikuwa mmejaribiwa, impuzu zanyu ntizabashikiyeko, ntizabashiriyeko, mavazi yenu kabisa hayakuwaishia. ngari muziki umuntu akenye impuzu ze ziramba. Mko najua kama mtu akiwa maskini kama nguo zake zinadumu muda mrefu, kandi azifura cyane hazikatiki ba, na huwa anazifura sana, lakini ibirenge byanyu ngo bibyimbe, au miguu yenu haikuvimba, n'ikirato ntigitoboka, hata kijacho akiishi kabisa kitoboka. Ushobora kuba mutarabibayemo ngo mutunge ikirato kimwe. Mnawezekana mkubiishi muweze kumiliki kiatu kimoja tu. Imana irafite kuri kibungabunga kandi yizi kuzaronka kimwe guha igikomeye, igikomeye. Mungu anajaribu jinsi gani kiatu hicho kitadumu miaka mingi, na tena kama akijua kama utakuwa unaweza kununua kingine anakupata kiatu kigumu kabisa. Imana yatanze manu irindi impuzu zabo ntizatabagurika, irindi kirato cyabo nticyatoboka. Bwira Imana mungire dukomera amashimyeshi cyane Imana. Kwa miaka 40 Mungu alileta mana, akalinda nguo zao hazikuchakarika, akalinda viatu vyao havikutoboka. Mwambie Mungu ni mwema. Ibi bihe ntago byari byiza ku Bisirayeli. Nakwambia kama kipindi hiki hakikuwa kichema. Byari bihe Imana ishaka kumenya. Ilikuwa ni kipindi ambacho Mungu anataka kujua. Uyu muntu ni gute mugakiza kanjye? Mtu huyu ni aje katika wokovu yangu? Byari mu bihe, ilikuwa ni katika kipindi Imana ishaka kureba imbere mu mutima wao, ambacho Mungu anataka kuchunguza kiundani ya mioyo yao, kugira ngo imenye uko izobana nabo mu gihugu cy'amatanuru, ili aweze kujua jinsi ataishi pamoja nao kwenye nchi ya asali na maziwa. Imana yifuza kutugeza mu bihe byiza. Mungu anatamani kutufikia kwenye kipindi kizuri. Irabyifuza cyane. Mungu anavitamani sana. Mbega Mungu ndatugakomera amashi menshi cyane Imana yawe. Tena nikubali tupige makofi mengi sana Mungu wetu. Ntago bizokoroha twe tuvutse no mu bihe bya nyuma. Haitakuwa rahisi sababu sisi tumezaliwa hata kwenye katika siku za mwisho. Ariko dufite n'amasezerano akomeye cyane. Lakini tena tuko na ahadi kuu sana. Kuri isi twarutsemo ya nyuma n'amasezerano dufise, hari teste zikomeye Imana igomba kuducishamo. Katika dunia hii ya mwisho ambayo tunazaliwa hemo na ahadi zenye tuko nazo, Mungu anapaswa tupitie katika teste ambayo ni kuu sana. Ni kali sana. Imana ivuga ngo, Mungu anasema ya kwamba ntushobora kwizera mu bihe bibi kandi ubabaye, ukiweza kumwamini kwenye kipindi kigumu na tena kwa huzuni. Imitima yacu yuzuye stress cyangwa umutima wawe wuzuye stress, mioyo yetu ikiwa imejaa stress, muri byo bihe ugashobora kuyiha confiance by'ukuri, na kwa kipindi hicho ukiweza kuendelea kumtumaini kiukweli, ni umuti kandi ni insinzi ku Mana yo kwinjira muri ya masezerano. Ni dawa tena ni ushindi kwa Mungu wa kuingia katika zile ahadi, kuko ni Imana yiteguye kugushira hejuru, sababu ni Mungu ambaye yuko tayari kukuinua. Naho waciye mu bikomeye, hata kama utakuwa umepita katika magumu. Imana irakeneye kubibona, kuko benshi bayihemukira muri ivyo bihe yabashize hejuru. Niho Imana kenshi ibintu byinshi byononekara. Ni kandi na Imana iteza kukwizera. Mungu anataka uendelee kumtumaini, sababu wengi wanamsaliti wenye kipindi hicho ambacho wameinuliwa, na tena wengi ndio kwenye wanafika wanamtupilia. Ubihe bigoye n'ujya stress nushobora kubishera neza ukayigirira confiance, ukiendelea kuwa hodari kwenye kipindi kigumu na stress, nigihe washizwe hejuru ntuzohemukira Imana. Na hata kipindi ambapo utakumeinuliwa na Mungu hautaweza kumsaliti Bwana. Uzokuwa muri kwizera Imana, utaendelea kumtegemea Mungu na kumwamini. Bizokuhungabanya kuko uzoba baracishijwe bugufi, habitakufanya upepesuke, sababu utakuwa umejifunza kabisa, umefundishwa kunyenyekea. Una munsi Imana ishaka kutwigisha iki jewe nawe. Leo hii Mungu anataka tufundishe mimi na wewe. Imana irashaka kuvuga ati mbega uyu muntu yongumako. Mungu anataka jue leo kweli mtu huyu anaweza kuendelea kudumu pamoja nami. Uyu muntu yongumako mu gihe cyiza. Huyu mtu anaweza kuendelea kunishikilia kwenye kipindi kizuri. Umviriza nkubwira nshuti yangu. Sikia nikwambia ndugu yangu. Mu makuba, katika mateso, katika stress, mu mubabaro, katika shida na huzuni, mu bitugoye, katika yale yenye nakusumbua, igihe uracha mu bintu n'umutima wawe utunduye, wakati kunapita katika mambo hata moyo wako kabisa unahuzunika, uvyimvye kubera imibabaro, moyo wako umevimba kutokana na huzuni, wakati katika moyo wako pamejaa stress, mu gihe umutwe wawe uzuye stress, wakati kichwa chako kimejaa stress, ni Imana ikwiye kuronka icyubahiro kikwiye. Hapo ndipo Mungu anastahili kupata heshima ya kutosha, ikwiye kuronka amashimwe menshi, ndio wakati wa kupata heshima za kutosha. Na Imana ikwiye kukorerwa louange adoration kwa kabiri sawa. Hapo ndipo Mungu anatakiwa kupewa sifa na mabudu kabisa. Nichagiye tugomba kuyisenga mu masengesho tunezerewe, kandi bica bitubera umuti duca tumererwa neza. Ndio tunataka Imana ifise
mamarayika benshi ikitwuzuzamo mu masengesho ni naho umuntu agirira amavuta. Hapo ndipo tunatakiwa kumwomba Mungu katika maombi, sababu Mungu iko na inafika inageuka kuwa dawa, sababu Mungu kutoa malaika wenyewe afika na kuja kutusaidia katika yale maombi. Ni naho umuntu agirira amavuta. Hapo ndipo mwenye mtu anafika anapata na upako wa kutosha. Nico gihe cyuko Imana tuyitangira cyane. Hapo ndipo kipindi ambacho Mungu tunatakiwa kumtolea sana. Tuza muri louange ya adoration. Hapo ndipo kipindi tunatakiwa kuja katika masifa na maabudu. Atari byo twigirisha. Na kuja kumsifu na kumwabudu bila kujifanyisha. Hari abandi bariko bayihimbaza. Sababu kuna wengine ambao wanamtukuza bamerewe neza wakiwa wametosheka kwa vizuri bila kuithamanisha. Ariko twe ni igihe cyo kuyiha agaciro kuko tuzi icyo Imana ikirakora. Sasa sisi ni wakati wa kumthamanisha, sababu tunajua chenye tuko tunafanya. Ndio sababu ya kufundisha hili neno leo. Nikupati pia makofi mengi sana Mungu. Ndugu zangu, hata kama tuko tunasoma mambo haya sio rahisi. Tena na mimi sio rahisi hata kidogo. Wakati mtu anafikia na mambo yenye kumvunja moyo kigafra, hata kama mtu atakuja kuomba najikuta akili zake ziko zinazunguka tu. Kuna hata mtu anajiuliza, Mungu kweli amenitupilia? Kwa nini Mungu aliruhusu mambo kama haya yanitokee? Kwa Mungu kweli amenisaliti, kwa sababu gani Mungu anaruhusu nyakati hizi zinitokee mimi na wakati wengine wako napitia kwenye kipindi kigumu? Sasa hapa ndipo watu wengine wengi wanaangukaga wenyewe kupatia thamani neno kama hili. Si maisha yalivyo, kipindi kizuri utakipitia na kipindi kigumu utakipitia. Ariko itandukaniro ryawe n'uwakunze Imana by'ukuri nta mana uzorekura, ahubwo nicyo gihe cyawe cyo kuyihimbaza, ko kuyitangira, cyo kuyikorera, cyo kuba mu bugombe bw'Imana. Nicyo kizokwereka kukomeye kandi by'ukuri wari ufise urukundo ku Mana rwa free. Lakini kitu tofauti kwako wewe ambaye umemjua Mungu, mpenda Mungu kiukweli, wewe hautomwacha Mungu, hautampa mgongo Mungu, bali itakuwa ndo wakati wako wa kuweza kumtolea Mungu sana, kumsifu na kumwabudu sana na kumtumikia sana. Mungundire nshimira Imana kutasivye uno munsi. Unikubalie nishukuru Mungu kwa kuwa wewe ukushinda leo hii. Ndashimira Imana kuko yashatse kuno munsi uba ngaha, kuko ari imisi utaba ngaha. Nashukuru sana Mungu kuwa amependa wewe uwe hapa, sababu sio wote ambao wanakujaga. Igituma ndayishimira nuko mbona kuno munsi yakuyumviriye. Chenye kinafanya ni mshukuru Mungu ni kwa sababu naona kama Mungu kweli amekufikiria. Ngira uno munsi kumbure jewe nawe dukire, ili ikiwezekana mimi na wewe tupone leo. Kuko mu vyukuri naho ndo mvuga ubutumwa na jewe ndafise ibindemere. Sababu kiukweli hata kama mimi niko na ubiri, niko na mambo yenye kabisa na nitatiza, niko na mambo yenye yananilemea. Munikubali tupige makofi mengi sana hata kama tunalemewa. Makofi mengi sana kwa Mungu. Ndaba nsaba umuntu umwe dusengere. Nitakuja kuomba mtu mmoja atuombee. Aze guhaguruka muba wari wese avyumva amahava haguruka dusengere. Akuje kusimama, au yoyote mwenye atajisikia atasimama akuje atuombee. Asabe Imana tudindira imitima yacu. Atuombe kwa Mungu, Mungu aweze kulinda mioyo yetu. Ive mu marira na stress. Itoke katika machozi na stress. Bishobotse abo musenzi. Ikiwezekana huyo mtu awe ni muombaji. Ariko nundi yosenga. Lakini hata mtu mwingine anaweza kaomba. Ariko icyo nashaka kukuvugira no munsi. Ila chenye niko nataka nikutangazie leo hii. Kandi sinashaga Imana ngo amasaha ntandengana narakubarira. Na tena chenye niko napenda masaa yangu, saa muda wangu sipite kabla sijakwambia. Nashaka ko umutima wawe uwigisha ukawubarira kivyo kuracha mataro umuvumo. Na nilikuwa nataka kumwambia uambie moyo wake na ufundishe ya kwamba yale yenye kunapitia sio laana. Ivyagushikiye si umuvumo kandi si ubujuju wakoze. Yale yenye amekutokea sio laana, tena sio ujinga ambayo umefanya. Gusa hari icigwa ijuru, ila kuna somo ambalo mbingu yifuje kukwigisha. Mbingu imetaka ikufundishe. Kini nifuza kumenya. Kingine ambacho nataka ujue uko ibi turacamo nikimana ikomeza abayo. Sababu hiki kipindi ambacho tunapitia ndio chenye kinafanya Mungu awatie nguvu watu wake. Nikikomeza abayo ishaka gushira hejuru. Ndio chenye kinafanya awatie nguvu watu wake wenyewe anataka kuinua juu. Kambabwire, acheni niwaambie, niba mu muryango mufise umugenerale yaciye mu ishamba karwana. Kama katika familia yenu mko na jemadari ambaye alipita katika pora kapigana. Nta muntu numwe yigeze aba general atanyuze hejuru y'intumbi y'abantu bayakundaga bari bamaze umwanya bayagana bagaca bapfa. Hakuna mwenye anakuaga anageukaga kwa jemadari na hajapitia hajaonaga maiti ya watu wenye alikuwa anapenda.
lakini akaona tu kandi ameondoka. muri uwo mwanya nawe aragira stress, arahura n'ibibazo nk'ibi, Na tena naye kwa muda huyu anapata stress, anakuwa na maswali kama kandi haya. arahagarika n'umutima kuko aravuga ati ejo nanje sinzi ko nzoba nkiriho. Tena moyo wake unadura, sababu na yeye anafika anaona kwamba kesho na yeye atakuwa haiko hai. Hawezi kuendelea na vita. Kugira bandanye urugamba. Lakini ile aweze kuendelea na vita, umuti nuko arekura ico yanyazwe bakundanaga cyari kimuri hafi. Dawa ni kuachilia kile chenye amenyanganywa, kile chenye alikuwa anapenda na kiwa karibu naye. Ntagume kubatekereza, asiendelee kuwafikiria, ntagume kwemera ko umutima uvyimba, asiendelee kuruhusu moyo wake uvimbe, ivyumviro vyinshi ntibigwire mu mutwe wiwe, fikra zote mbovu zisiendelee kuongezeka katika akili zake na kichwa chake. Ivyo yabonye, yale yenye meona, ivyo arikaracamwo, yale yenye kona pitia, naho bigoye, hata kama ni mazito. Abo nibo baheza urugamba bakabakambi kwa general. Hao ndio wanamalizaga vita na kuvikwa peti la jemadari. Mungu tupige sifa na makofi kwa Bwana. Nagerageje gutanga ako karorero. Nimejaribu kutoa hiyo mfano. Kugirira confiance Imana. Kumtumainia Mungu. Kuwamenya Imana natwe. Kwa wale ambao wamemjua Mungu kama sisi. Ahanini ni kugira confiance Imana y'ivyo mwayaze, y'ivyo ishaka kugushikanaho. Kikubwa ni kumtumania Mungu kwa yale yenye mmezungumza, kwa yale yenye amepanga kufikisha yako. Aho niho turonkera mitende. Hapo ndo kwenye tunapata nafuu. No guhora mu mahoro, na kubaki katika na kudumu katika amani. Kuko no guhora mu Mana ugahora kenshi kumugoroba ukitahira uja mu Mana ukaronka karuko ko mu Mana. Na kudumu katika Mungu, mara nyingi jioni unarejea ukiingia katika Mungu unapata mapumziko katika Mungu. Uko witaho ivy'Imana kandi mu bihe bigoye uburi kuri ordonnance y'Imana n'abamarayika yo kukurwanira vyinshi. Ukiendelea kujali mambo ya Mungu na uko katika kipindi kigumu, unakuwa kwenye ordonansi ya Mungu na malaika ikuweza kukutibu kwa yale matatizo. Nagira mbabwiza ukuri, ibanga nukwegera Imana cyane mu bihurura cha muri stress. Nataka niwaambie ukweli, siri ni kumsogelea Mungu sana kipindi unapitia katika stress. Ruanje ukantusibe. Katika sifa na mabudu usishinde. Katika maombi usishinde. Kumusi ikoraniro ryera ry'Imana ukubaha abategeko ry'Imana ukaribamo. Katika siku ya ibada takatifu ya Mungu na kutaka na amri ya Mungu usishinde, unakuja na unashiriki. Kuko ico gihe sababu wakati huyo ugiye uri mu bihe ufise uburuhe bwinshi bwo mu mutwe no mu mutima no gusinzira utorotoritiwe, unakuwa uko katika kipindi cha mchoko mkubwa ambapo hata usingizi uweze ukaupata. Jewe nageza aho ndabizi, mimi nilifika hapo na vijua, nakiriye hariya maze imisi niho ndasenga suka marira, nilikuja kuponea kule, nilikuwa namaliza siku na mwaga machozi, narasenga nkabura ibyo nsenga, nilikuwa naomba nakosa mambo ya kusema, ataruko ntazi ivy'Imana, na sio kwamba sikuwa najua mambo ya Mungu cyane ntazi gusenga, au kwamba sikuwa najua kuomba, alikuwa narishikiwe n'ikintu kibabaje umutima wanje, lakini kwa nimetokewa na kitu ambacho kinaumiza moyo wangu, kandi ntari nizeye ko conshikira tena chenye sikuwa nategemea kama kinaweza kinatokea kwa muda huu. Kurengerwa n'urupfu rwa mama Enoki, nilikuwa nimeshazidiwa na kifo cha mama Enoki, ni byari byoroshe rero, haikuwa rahisi, ariko kukira nukuntu nemeye nkaza gusenga kuwa kabiri, ngasenga kuwa kane, ngasenga kwa Mungu, nkigirira sport, nafavanganyije iby'imhemu n'ivyo mwisi byose birantabara. Lakini kupona kwangu ni kura kuruhusu, nikaja hapa katika maombi, nikaja siku ya Jumanne, nikaja siku ya Alhamisi, nikaja hapa ndo nikakuja kuokolewa. Sinzi gituma predication ziri muri iyi minsi yose namantanga kakarorero kiwe, nisijui kwa sababu gani kwa mafundisho siku hizi kila mara nakuwa natoa mfano wake. Igihe cyose ndushe iyo mbivuze ndaruhuka mu mutima, sababu kila wakati ninapokuwa nimechoka nikiwisema nasikia napumzika katika moyo wangu. Nagiye kumpanda siku ya Jumanne nenda uko Mpanda kufuba inshuti ya papa wanje, kumzika rafiki ya babangu kwabana mu Ngagara, ambapo tulikuwa tunaishi wote huko Ngagara. Yataramana na papa kenshi, wewe alikuwa anashinda na babangu mara nyingi, namuona nga papa wanje, nilikuwa namuona kama babangu, na hama sanga bamushize bamufubye uruhande rwa mama Enoki, nikajikuta wamemzika pembeni ya mama Enoki, bafu bangaha nanje amasari harya ngumba nda, walikuwa wanazika hapa na mimi macho yangu yako kule niko natizama. Wa gatano niriwe nabi, siku ya Jumanne nilishinda vibaya, samedi nagiye kwigisha muri Israeli ntameze neza, Jumamosi nenda kufundisha katika Israeli bila kwa natanga bavuga ngo bahezagiwe, natanga bavuze ngo bahezagiwe, ariko jewe ndarimerewe nabi. Nilishangaa niliposikia wanasema kwamba mmebarikiwa, kumbe mimi niko vibaya sana. Rero nibaza ko n'uburorero kenshi gituma mbutanga bimfasha navyo. Sasa nadhania kwamba hata mifano kwa naitoa mara nyingi na benyewe inanisaidia. Mungu dukomera amashimesho. Mungu tupiga makofi mengi sana Mungu.